बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आपसे यह है कि आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो बराए मेहरबानी अपना सवाल बिल्कुल क्लियर लिखा करें और आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए और जामे होना चाहिए, क्योंकि आपका सवाल अगर समझ में आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो लिहाजा ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि सवाल आपका बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और मुख्तसर होना चाहिए, और कोशिश किया करें कि उसे रोमन ज़ुबान में लिखने की बजाय प्रॉपर उर्दू ज़ुबान में लिखा करें, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और मुझे पढ़कर उसका जवाब देने में आसानी हो। लिहाजा आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं, और इसके साथ ये भी गुजारिश है कि आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो उसके साथ साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी तौर पर लिखा करें। सवाल है अंटाल हयात साहब की तरफ से, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहां से हैं? जी जनाब, मैं पहले भी अपना तारुफ करवा चुका हूं। मेरी फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पर मुकम्मल डिटेल मेरी पड़ी हुई है। गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। सवाल है, मेरे ससुराल वालों ने मेरा बेटे को छीन लिया है और मिलने भी नहीं देते। 5 साल का है मेरा बेटा। देखें, सिंपल सी बात है, आपका बेटा 5 साल का है, आपके ससुराल वालों ने छीन लिया है, तो आप चाहती हैं कि वो बेटा आपको मिल जाए, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अपने मुतलका किसी भी वकील साहब से आप राब्ता करें और उन्हें ये तमाम सूरत हाल बताएं कि आपका 5 साल का बेटा आपके ससुराल वाले जबरदस्ती छीन कर ले गए हैं। तो वकील साहब एक पटिशन फाइल करेंगे। वो कानून के हवाले से अगर मैं बताऊं तो 491 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक सेशन कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करेंगे, तो आपका बेटा आपको एक दिन में मिल जाएगा। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आप अदालत में जाएंगे, बड़ा टाइम लगेगा और आपका बेटा पता नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। ये फौरी तौर पर एक दिन के अंदर आपको आपका बेटा मिल जाएगा। तो आपको मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोकल किसी वकील साहब से राब्ता करें, 491 सीआरपीसी की पटिशन फाइल करें, तो आपका बेटा आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको आपका बेटा मिल जाए तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर गार्डियन कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करें और उस बच्चे की गार्डियनशिप आप हासिल कर लें, ताकि आपको उस बच्चे की कस्टडी के हवाले से कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सवाल है अफरीदी साहब का, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, अगर रेंजर्स वाले पिस्टल और लाइसेंस अपने पास रखते हैं कि हम इंक्वायरी करते हैं फिर आपको देते हैं, इसका क्या तरीका है? देखें, ये अब जो हालात हाजरा में जो लोग लाइसेंस बनवाते हैं, इसका बाकायदा ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। अब ऐसा नहीं है कि जी कॉपी वाला लाइसेंस है, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड कोई नहीं है, पुलिस वाले ने या किसी ऑफिशियल ने वो लाइसेंस पकड़ लिया, मैं अब इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगा, मुझे इसके लिए टाइम दरकार होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप पंजाब से लाइसेंस बनवाएंगे तो उसका आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करना चाहें हेल्पलाइन नादरा की पे कॉल करके, तो वो फौरी तौर पर पता चल जाएगा। करीबी किसी भी नादरा के ऑफिस से मालूमात लेना चाहें तो वो आप पता करवा सकते हैं। केपीके से अगर आपने लाइसेंस बनवाया है तो उनकी दस्तक एप्लीकेशन है, उनकी वेबसाइट है, आप एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर उस लाइसेंस का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर डीसी इस्लामाबाद से बनवाया है तो सिटी इस्लामाबाद से उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बनाया है तो उसका रिकॉर्ड आप नादरा से चेक कर सकते हैं। व्हाटएवर, मतलब कहने का ये है कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए और कोई ऑफिशियल आपको ये कहे कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, तो उन्हें आप ये बताएं कि जनाब इसकी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो लाइसेंस मौजूद है वो मैंने फलां जगह से बनवाया है और उसके चेक करने का तरीकाकार फलां है। मतलब ये कि आपको खुद उस बारे में पता होना चाहिए कि आपने कहां से बनवाया है। अगर पंजाब से बनवाया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड नादरा के पास है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड नादरा के पास है। अगर आपने डीसी इस्लामाबाद से बनवाया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड सिटी इस्लामाबाद ऐप के ऊपर है। अगर आपने केपीके से बनवाया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रिकॉर्ड दस्तक ऐप के ऊपर है। आप उनको बताएं कि जनाब इसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर लें। वेरी सिंपल, ऑनलाइन एक मिनट के अंदर वो रिकॉर्ड चेक हो जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। लिहाजा इसमें किसी इंक्वायरी वगैरह की जरूरत नहीं है। अली मेहर साहब की तरफ से पूछते हैं, वालिद अगर धोखे से बेटों को 2009 में
زبانی ہبہ کر دے اور 2020 میں فوت ہو جائے تو کیا سول کورٹ میں کیس کرنے پہ بیٹیوں کو حصہ مل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ میں بارہا دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اس طرح سے سیکیور کر لیں کہ بیٹوں کے نام کے اوپر منتقل کروا دیں، مطلب کہ بے زبانی کے ذریعے سے کروا لیں، ہبہ کے ذریعے سے کروا لیں، رجسٹری کروا دیں، یا کچھ بھی ایسے طریقے سے اپنی جائیداد بیٹوں کے نام کے اوپر منتقل کروا دیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو اس سے محروم کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بن جاتی ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرتی طور پر غلط ہے، یہ مذہبی طور پر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی جائیداد کو تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے کسی ایک بیٹے کے نام پہ یا ایک سے زائد بیٹوں کے نام کے اوپر منتقل کرواتا ہے اور کسی ایک بیٹے کو یا ایک سے زائد بیٹوں کو یا بیٹیوں کو محروم رکھتا ہے، تو بعد میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے سوال کے مطابق کہ بیٹوں کو 2009 میں ہبہ کر دیا اور 2020 میں باپ فوت ہو گیا، تو اب سول کورٹ میں بیٹیاں اگر کیس کریں گی تو کیا انہیں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ بیٹیاں اگر عدالت میں جا کے کیس دائر کریں گی تو انہوں نے ایک بات کو ثابت کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا۔ کیسے فراڈ ہوا؟ فراڈ ان کے ساتھ آپ نے بعد میں ثابت کرنا ہے، پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے باپ کے ساتھ فراڈ ہوا۔ کیسے؟ کہ دھوکہ دہی سے، فراڈ سے، دو نمبری سے، جال سازی سے، غیر قانونی طریقے سے ہمارے باپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا، باپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، باپ کی جائیداد کو بیٹوں نے غلط اور ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے اپنے نام کے اوپر منتقل کروا لیا، تو لہٰذا ہمارا حق چھینا گیا۔ ہمارا حق چھیننے کے لیے ناجائز طور پر باپ کے ساتھ دھوکہ کر کے پراپرٹی کو اپنے نام کے اوپر منتقل کروا لیا گیا۔ اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے باپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، تو تب تو اگر آپ نے اپنا کیس ثابت کر لیا تو وہ انتقال ٹوٹ جائے گا اور آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باپ نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، مطلب آپ اس بات کو اگر ایڈمٹ کر لیں کہ باپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ عدالتوں کا کچھ رجحان اس طرف ہے کہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو جو وراثت میں سے حصہ ان کا بنتا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن ثابت کرنا پھر بھی آپ کا کام ہے۔ بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہنوں کو ان کی وراثتی جائیداد میں سے محروم کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن عدالتوں کی فیور بھی بیٹیوں اور بہنوں کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ بات ثابت کرنی پڑتی ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹوں نے دھوکہ اور فراڈ کر کے غلط اور ناجائز طریقے سے جائیداد اپنے نام کے اوپر منتقل کروا لی ہے۔ اگر آپ ایسا ثابت نہیں کر سکیں گے تو انتقال نہیں ٹوٹے گا اور جائیداد آپ کے نام پہ، مطلب بیٹیوں اور بہنوں کے نام کے اوپر منتقل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔